Okay, so today we are going to learn about the measuring health and disease occurrence. Dia ada dua part. Okay, so ada part 1, part 2. Next week kita akan belajar part 2. Part 1 ni pun kita akan bagi dua untuk hari ni dan juga for tomorrow session lah. Okay, so from the topic measuring health and disease occurrence. So basically what we are going to learn in this topic mostly involves about the calculation. Bila kita sebut measuring, kita nak measure sesuatu, kita nak kena ada some calculation formula method yang we will use lah, especially untuk untuk measure health and disease occurrence among the population. Alright. Okay, so what we are going to learn is what we want to define health and disease, okay, and measuring disease frequency. Alright. So the lesson outcomes first to describe the key aspects of measuring disease occurrence, okay, to distinguish between cumulative incidence, nak bezakan antara apa itu cumulative incidence, incidence rate, prevalence. This one is very important, the main what we call the main components of this topic, perbezaan antara cumulative incidence, incidence rate and prevalence. So I do really hope that we can focus this, okay, but benda ni kita akan belajar esok, okay, to calculate morbidity, mortality, incidence and prevalence. Ni pun penting, okay, to describe the key aspects of measuring disease occurrence and sources to measure health and disease, okay. So measuring disease occurrence. Occurrence of disease is the fundamental outcome measurement in epidemiology. Bila kita dalam epidemiologi ni, bila kita nak mengetahui sesuatu distribution of the disease ataupun dia punya rate of kita panggil kadar jangkitan sesuatu disease tu dalam satu masyarakat, okay, so kena ada some kita panggil calculation, some measurement, scientific measurement. Bukannya kita boleh nama dia, tak ada systematic measurement tu perlu ada lah, which involves analysis, analytical, mathematical formula dan sebagainya. Okay, occurrence of disease is typically a binary yes or no outcome. Selalunya satu disease tu kita nak tahu ada ke yes or no. Contohnya macam dalam sesuatu masyarakat tu berapa orang yang kena denggi ataupun tidak ada yang kena denggi, ataupun berapa ramai yang positif COVID ataupun negatif COVID, ataupun berapa orang yang ada acute gastroenteritis disebabkan food poisoning ataupun yang tak ada food poisoning. Okay, so it always macam dia punya jawapan tu bukan in categorical, yes or no. Dia bukannya kita panggil numerical yang ada point-point nombor dan sebagainya. Tapi bila kita buat analisis, kita dapat tahulah berapa persen, risk ratio dia berapa. Okay, so occurrence of disease involves time. This biasanya ada time period, ataupun masa. Kita kena mention lah tahun berapa, atau bulan berapa kita buat analisis tersebut, dari bulan berapa ke bulan berapa. It's always about time, population and place. Okay, continuous changes related to disease. Changes in blood pressure are also relevant but not the focus of this course. Okay, apa yang kita nak tengok lebih kepada binary outcome, bukannya continuous punya changes lah. Alright, so dalam topik kita pada hari ini, especially in epidemiology punya topik ni, more on distribution. Okay, and then from distribution, what we want to know is the risk factor or the causes or determinant which leads to the disease. Okay, daripada mana kita nak dapatkan data-data ni kan? Selalunya data-data ni dia ada badan-badan tertentu, organisation tertentu yang memang kumpul maklumat atau data ni, sources of morbidity statistic. Morbidity ni macam disease ataupun disability. So sources of morbidity statistics, disease contohnya macam disease surveillance, medical surveillance,
disease surveillance ni distribution of the disease lah. Contohnya dekat klinik-klinik, kalau bila seseorang tu didiagnose oleh doktor as contoh diabetes mellitus contohnya. Okay, so rekod berapa orang yang ada klinik tu didiagnose diabetes, and then daripada klinik-klinik tu digabungkan daripada daerah tu, kita tengok berapa orang dalam daerah tu ada, and then dalam negeri tu berapa orang. So data-data tu adalah kita gunakan untuk statistik evaluation. Okay, ataupun kita boleh buat morbidity survey study. Bila kita buat satu-satu research, kita tanya morbidity survey ataupun buat study. And or case findings program, mana program yang kita cuba cari case-case lah. Data accumulated as byproduct of insurances or medical care plan. Daripada syarikat insurans pun kita boleh tahu juga certain penyakit ni berapa ramai orang ada penyakit tersebut, sebab data tu pun dia orang collect juga. Hospitals and clinics, absenteeism record. Kalau dekat tempat kerja kita, bila buat MC tu disebabkan sakit apa, alright? So that also can be sources of morbidity statistics. Pre-employment examination, sebelum kita masuk kerja kena buat what we call, masuk universiti pun kan, kita kena buat medical check-up, alright? So ada data-data dekat situ, also can be used for the statistic purpose, alright? Okay, disease surveillance in public health. So in public health, bila kita nak buat disease surveillance, the punya main pointer first is what is the problem. Kita nak tahu apa problem dalam population tersebut, and either there is increase of certain disease, contoh macam hypertension ke, diabetes mellitus, chikungunya, dengue dan sebagainya. So from the distribution, bila kita dah tahu distribution, macam kita dah bincangkan tadi dalam topik sebelum ni, we want to know risk factor identification. What is the cause? Kan? Daripada tu, kita dah pergi ke daripada what we call descriptive, kita pergi ke analytical. Kita nak tahu apa risk factor ataupun dia punya causes dia. So daripada risk factor atau causes dia tu, kita intervene lah. Cara intervene, kita buat intervention kan, control measurement ataupun preventive measurement. So adakah benda tu okey ataupun tidak, and then kita implement and evaluate and implementation. Macam mana kita nak implement benda tu dalam masyarakat, dan kita re-evaluate again. So that's dia punya in general overview dia. Daripada problem tu kita ada response dia. Alright. Okay, disease surveillance is an information-based activity involving the collection. Okay, kita kumpul data and then kita analyse and then kita interpret. Daripada analysis tu kita boleh buat hypothesis, interpretation of large volumes of data originating from a variety of sources for dissemination and action. Basically inilah yang disimpulkan dalam slide sebelum tadi. Daripada problem kita nak pergi ke response. Response tu kita kena ada problem, kita buat study, and then kita analyse, and then kita buat intervention, re-evaluate, implementation of the study. So disease surveillance role dia punya adalah untuk predict, observe the study, untuk minimize harm or increase knowledge about contributing factors. Okay. A key part of modern disease surveillance is the practice of disease case reporting. Kalau kita perasan, sebenarnya dekat beberapa badan kerajaan, apabila ada satu-satu disease, dia akan report disease tu, kita panggil case reporting, supaya data tu dapat dikumpulkan dan digunakan untuk analisis dan preventive measurement yang boleh dilakukan untuk masa akan datang. Sebagai contoh, in KKM, Ministry of Health, any infectious disease, bila kita ada kita ada penyakit dengue kan, kita didiagnose penyakit dengue. So medical doctor atau pegawai perubatan tersebut, dia akan report yang kita punya case ni ke contohnya Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri lah. Jadi Jabatan Kesihatan Negeri ni, dia adalah within beberapa hours. So Jabatan Kesihatan Negeri ni, mungkin dalam 1 bulan dia nampak, case dengue ni sangat-sangat tinggi pada bulan ni. Jadi dia orang pun buat preventive measurement, macam mana? And control measurement, dia pun akan pergi ke kawasan tersebut, buat fogging,
ataupun cek rumah yang mana ada air bertakun dan sebagainya. Okay, so from that data yang kita dapat daripada klinik kesihatan tu, macam mana public health policy tu dekat JKN, Jabatan Kesihatan Negeri tu boleh intervene dan control measurement tersebut. Alright. Contoh lain macam antara kerjasama KKM dengan Science and Technology Research Institute for Defence. So infectious disease of highly infectious organism risk of bioweapon. Kalau dekat pertahanan ke, research pertahanan ke, diorang pun ada diorang punya polisi dia juga. And also kalau dalam occupational, dia under Department of Occupational Safety and Health, DOSH. Okay, yang mana any occupational injury ataupun disease and poisoning yang disebabkan occupation, yang melibatkan occupation, diorang juga akan report kepada diorang own medical doctor, and own medical doctor ini akan hantar maklumat tersebut ke department ni, so diorang akan boleh mengelakkan benda tu daripada berlaku selepas ini kepada pekerja-pekerja lain. So that is the importance of disease surveillance, because from the collection of the data, kita boleh take control preventive measurement. Okay. So survey and research, okay, basically kita boleh bahagikan macam inilah. Dalam epidemiological study kita ada experimental study dan observational study. Alright. Mainly yang kita nak tengok adalah dekat sinilah, observational study. Experimental study ni dia dah lebih kepada kita panggil effectiveness of the intervention and control. Dia dah last phase. Tapi awal-awal ni kita nak tahu adalah kita start dengan observational, kita start dengan descriptive study dulu. Kita nak tahu distribution of the disease. So yang melibatkan time, people and place, who is the population at risk, magnitude of the problem, develop hypothesis. And then from the analytical study, kita more to the phase seterusnya, kita nak tahu determine etiologic factors. Factors apa yang menyebabkan disease tersebut. Risk factors apa. Etiologic ni lebih kepada penyumbang utama. Okay. Manakala risk factors ni adalah yang membantu, berisiko. Faktor yang berisiko untuk didapat penyakit itu. Kadang-kadang satu penyakit itu dia kena campur antara etiologic dengan multifactorial risk factors. Baru dia boleh kena penyakit itu dan sebagainya. Dan daripada data tu kita boleh buat hypothesis testing. And bila kita dah tahu sesuatu penyakit itu disebabkan apa, and then baru kita take intervention and control. Alright. So itu dia punya macam kita panggil flow dia lah. Alright. Okay. For survey and research, National Health and Mobility, ni contoh dia. National Health and Mobility Survey 2011. So, ini macam example kat sini, diabetes mellitus. They have found that in 2011, apa tak? Mesti ada time base. Mesti ada masa. 15.2% or 2.6 million of adult 18 years and above have diabetes. 7.2% are known to have diabetes. 8.0% are previously undiagnosed with diabetes. So, contohnya, bila kita dah dapat data tu, okay, kita akan buat macam ni. Dan daripada ni, kita dapat tahulah apa berapa ramai yang nampak. Daripada ni baru kita tahu ramainya orang yang kena diabetes ni pada tahun 2011 sampai 85%. Kan? Dan then ini adalah kes memang yang lama. Ini yang diabetes free, silap. Diabetes free 85%. And yang ada 7% adalah diabetes. Okay? Yang sebelum ni diagnosed adalah undiagnosed adalah 8%. Okay? So that is the what we call the importance lah of the epidemiology study. So basically types of epidemiologic measures ni, kita nak measures of disease frequency, kekerapan sesuatu disease tu ataupun berapa jumlah disease tu yang ada dalam sesuatu population. And then kita nak tahu association antara etiological factors or risk factors tu dengan disease tersebut and measures of potential impact. So basically topik yang kita ada sekarang ni, kita dah lebih kepada ini measures of disease frequency. Ini yang kita nak faham dahulu, tekankan dahulu. Okay. So measure of disease frequency, okay, kita selalunya mathematical quantity ni adalah, dia sebenarnya dalam epidemiologi selalu kita akan jumpa ayat-ayat macam ni, prevalence, incidence. Tetapi sebenarnya benda tu adalah asas dia daripada mathematical quantity ni. Ada count, proportion, percent, rate, ratio. Tapi epidemiologi ni dia lebih spesifik because dia melibatkan person, melibatkan time, melibatkan place. Okay?
So daripada benda itulah adanya prevalence and incidence. Yang mana konsep yang digunakan adalah daripada mathematical quantity ni. Alright. Dan dia ada ubah sikit formula dan sebagainya. Dia cipta formula untuk cari-cari benda ni. Okay, sebab epidemiologi ni dia macam kita panggil daripada mathematical quantity yang ada tu, dia develop epidemiological punya formula statistik. Alright. So macam count ni benda yang simple kan. Contohnya absolute number of persons who have disease of characters of interest. Okay, count of number cases of a disease is used for surveillance of disease. So example, the number of workers had injury in a month, the number of worker absence in a year. It just mention number sahaja. Alright. So ada 12 orang ada orang 12 orang ada dermatitis. Section B yang ni 20 workers having the disease. Okay. So benda ni dia kekurangan dia limitation of count. So duration of observation and the size of population at risk are also affects the frequency of cases. Dia tak memberi gambaran keseluruhan kepada penyakit tersebut. Kita tak tahu daripada berapa orang kan. Maknanya berapa persen, adakah portion dia tinggi ataupun tidak, sebab dia hanya count sahaja. Dalam contohnya berapa orang yang dapat penyakit tu. Itu sahaja yang dia beritahu. Okay, that is mathematical quantity ya, yang biasa. Dan proportion ni adalah percentage. Okay, percentage ni macam biasa, macam kalau kita ada A per dengan A tambah B, maknanya jumlah keseluruhan N kali dengan 100. Okay, so numerator yang ke atas ni adalah the number of event, this or risk. Denominator ni total number of population of concern. Sebagai contoh, there is a total of 4321 male workers in a manufacturing company. Okay, among these workers, 1945 are smokers. What is the proportion of smokers among the male workers? Okay, so proportion of smokers among male workers tu kita bahagikan lah. Jadi macam 1945 per 4321 kali 100 dapat 45%. Right, ni yang biasa. Tapi dalam epidemiologi dia ada lebih mendalam dan dia ada formula dia yang kita guna asas dia benda ni. Tapi dalam epidemiology study dia lebih mendalam dan details lah. Okay. Manakala rate pula adalah frequency of events. Okay, frequency of events maknanya benda yang baru berlaku that occur in a defined time period divided by the average population of risk. Okay, contohnya rate numerator, biasa kita ada numerator and denominator. Numerator dia tu adalah new cases. Ni dia punya keywords dia. New cases occurring during a given time period. And population at risk. Ni keyword dia during the same period. And then kita kali dengan N. N ni typically ada 1000, 10,000 ataupun 100,000. Kita panggil constant multiplier. Kenapa kena ada constant multiplier ni? Sebabnya apa yang kita kaji tu tak menggambarkan 1000 orang atau 10,000 orang atau 100,000 orang. Jadi bila kita nak menggambarkan sesuatu yang kita study tu adalah the whole population, kita kena ada kali dengan constant multiplier. Kalau macam kita kaji tu beratus orang, jadi jumlah tu macam tak tepat. Bila kita nak buat satu statement, kita kena beritahu dalam 10,000 orang berapa ramai yang kena. So kena kali dengan 10,000 lah. Baru nampak benda tu in population. Kalau you just mention you punya own study tu sahaja without constant multiplier, jadi kita tak nampak as a whole. Alright? Tapi epidemiology sebenarnya adalah study of population kan. Okay. So yang paling penting ada place, period and population. Benda ni adalah kena yang sama. Mortality rate ni death rate lah yang mati. Okay. Right. And then we've got ratio kan. A fraction in which the numerator is not part of the denominator. Okay, ni yang biasalah kalau kita belajar math dulu. Ratio ni adalah antara A dengan B, berapa ratio dia? 1:2 ke, 2:3 ke dan dia punya calculation is very simple. Bismillahirrahmanirrahim. So, what we are going to learn today is about incidence. Okay, which one of the epidemiology quantity. Okay, yang mana what we call sangat kerap digunakan lah dalam epidemiological study. So basically incidence ni adalah measure of new cases. New cases, benda ni yang kena highlight kan, new cases of disease. Alright.
case yang baharu, new cases of disease that develop in a population during a specified period of time. Okay, population kena ada target, kita punya population siapa, and specified period of time, dan dia kena ada jangka masa yang tertentu. Okay, so incidence ni can be divided into two, cumulative and rate and density. Okay, kena ingat molek-molek ni, cumulative, rate and density. Kena tahu nanti later in next slides I will explain the difference between cumulative and rate or density ni, and what formulation we use, what is the significance and importance of both of them. Okay, so dalam incidence ni ada dua benda yang kita kena lihat. Yang pertama sekali adalah event number of at risk person. Person tu maknanya kita nak tengok dekat in the population under study. Okay, and then time period during which the event are observed. Okay, dia menerangkan apa definition of incidence tadi. Okay, so first kali cumulative incidence. Cumulative incidence ni we can also call it as a incidence proportion. So the proportion of individuals who experience the event in a defined time period, okay, during some time of T lah, time tu lah. Maknanya dia adalah what we call proportion. Bila kita sebut proportion, dia lebih macam percentage lah, lebih kurang. Tapi dia tak ada kena, tak payah kali dengan 100. So cara dia adalah cumulative incidence ni, dia punya nominator dia adalah number of individuals who get the disease during certain period. Okay, number of individuals who get the disease, maknanya new case lah. During certain period, and maknanya kita dah tentukan period dia, jangka masa dia, and numberkan dengan denominator dia adalah number of individuals in the population at the beginning of the period. Okay, so sebagai contohnya, okay, kita tengok case study ni. Those in a country A observe that in 2001, okay, population dia tengok pada waktu 2001, there were 25,572 health workers. Based on the record, among the health worker in country A, 45 were newly diagnosed. Nampak tak? Newly case kan? Newly diagnosed with occupational tuberculosis within the year 2001. Specified period of time. What is the cumulative incidence of occupational tuberculosis among health workers in country A in 2001? Okay, anyone? Siapa boleh jawab soalan ni? Any volunteer? Saya pilih lah. Anyone? Siapa tu? Okay, Elia. Okay, macam mana cara kira dia? Okay. Okay. Alright, jom kita tengok jawapan dia. Cuba kira, betul tak? Oh, dah kira dah? Okay, so the answer adalah 0.0018, atau kalau kita nak jadikan dia persen, sama dengan 0.18%. Okay, so cumulative incidence ni macam percentage of new disease lah. Tapi dia incidence, bila kita sebut incidence, kita kena ada new cases. Itu dia punya keyword dia. Alright, kita go to the next slide. Okay, the diagram to the right represents an observed population in 12 people, 12 orang. X ni, the occurrence of the disease, maknanya kes yang baharu. A, the start of observation, and B, the end of observation. Okay, calculate the cumulative incidence. Okay, anyone? Siapa nak jawab? Saya pilih lah.
Haris lah, Haris. Haris Hazman. Hmm. So basically apa dia punya nominator dia and what is the denominator dia. Okay. And berapa kita nak bahagikan. And what's the answer. So kalau ada soalan, jam. Jawapan dia berapa? Betul? 0.58. Betul lah tu. Okay, so sebab tu saya kata kena tengok new cases. Sebab nanti bila you encounter dengan prevalence, dia tak ikut new cases dah. Dia adalah jumlah case. Jumlah case kita kena all cases juga tambah dengan new cases. Jumlah case lah. Tetapi kalau bila kita sebut incidents, it's all about new cases. Alright? Okay, that is a cumulative incidence. After this, we have to differentiate dengan satu lagi kita panggil density, incidence density. Okay. Attack rate ni nama lain jugalah dengan cumulative incidence. Okay. Used when nature of the disease is such that population is observed for a short period of time. Period of time dia selalunya lebih pendek, often as a result of specific exposure. Contoh yang paling mudah adalah foodborne outbreaks. So, kegunaan dia to compare the risk of disease in groups with different exposures. Okay, contohnya cara kira dia sama je, konsep dia macam yang tadi. The number of people who ate chicken curry who develop gastroenteritis. Develop gastroenteritis ni adalah dia punya new disease atau new incidence dia per total number of people who ate chicken curry. Okay, dalam jangka masa dia 1 hari ke orang yang kena tu lah within short period of time tu. Okay, basically benda yang sama. Kalau dia nak attack rate tu, maknanya dia cara kira dia sama juga macam cumulative incidence. Kadang-kadang sometimes dia orang panggil itulah attack rate and cumulative incidence. Okay, incidence density rate. Okay, incidence density rate is not a proportion. Dia adalah totally benda yang lain dengan apa kita panggil incidence cumulative incidence tadilah. Okay, kadang-kadang dalam paper dia macam ada banyak school of thought lah. Kadang-kadang dia orang kata incidence rate ni adalah sama dengan incidence rate. Kalau kita balik semula dengan awal-awal lecture tu ada juga incidence rate yang biasa new cases perkan dengan total population, and then kita nak dapatkan dalam 1000 people atau kita kali dengan 10,000 atau 100,000 dan sebagainya. Okay, kadang-kadang dia orang kata, tapi yang paling tepat kalau saya keluarkan soalan pun saya akan tulis incidence density supaya tidak mudah salah faham. Okay, but if you read some papers, publish paper apa, incidence rate, kadang-kadang dia incidence density rate dia begitu sebagai incidence rate. Tapi benda dia benda yang sama sajalah. Okay, so the number of events, okay, number of still new cases, events divided by the amount of person time. Ini keyword dia, person time observed. Person time, dia bukannya orang, tapi yang awak bahagikan tu adalah masa. Masa siapa? Masa orang tersebut. Okay, masa population, person time. Maknanya if you observe that person in 6 months, kalau seorang, so you bahagi dengan 6 lah. Tapi kalau 2 orang, 6 months kali dengan 2, perkan dengan 12. Kalau 3 orang, 6 months kali dengan 3, per dengan 18. Nampak dia punya, maknanya kita kira masa setiap population, setiap individu dalam population tu. Okay, dan kita tengok berapa case dia. Ibarat dia, you nak tengok, kalaulah masa tu contohnya 24 bulan, jumlah masa 24 bulan, berapa case yang ada ni. Maknanya kalau kita terdedah dengan benda tu selama 24 bulan, berapa kemungkinan case tu akan ada, case tu akan berlaku. Lebih kurang macam tu lah. So incidence density ni adalah number of new cases that occur during a calendar period, sama, okay, perkan dengan amount of population time. Time population punya time, bukannya population tu, population time
contributed by the observed candidate population during that period. Okay. Okay. Case study, in 2005, the number of new cases of heart attack was 25 among the working men aged 25 to 60 in the district A. The person years was 41,532 among that group of people. Kalau soalan ni dia direct, dia dah siap calculate kan dah you all punya time punya years. Dia dah beritahu the person years, maknanya dalam 25 hingga 60 umur ni ada berapa orang, dia dah siap kalikan dengan berapa tahun, berapa lama dia dah observe, dia dapat 41,532. Kalau soalan direct macam ni, you all senang je nak jawab lah. Sebab dia tak payah nak kira tambah, tak payah nak kira benda lain. Years tu dia dah bagi tahu. So soalan dia, what is the incidence or rate density of heart attack among these people? Okay, macam mana nak cara kira yang ni? Anyone? Apa bagi apa? Saya nak tahu yang tu lah. Saya panggil lah Nik Nurul Azira, Nik lah. Okay. So, macam mana? Cuba kira dapat berapa? Ada calculator? Okay, 0.0006 per year. You kena ni lah. Person year ke, kalau dia bagi dalam bulan, jangan tulis year. Kena gitu dia dalam bulan ke. Based on period tu dia beritahu. Kalau hari, kira hari. Kalau months, kira months. Year, kira year. Tapi kalau you nak jadikan dia year, tukarlah hari tu kepada year. Ikutlah. Tapi cara kira dia adalah macam ni. Okay, ni yang senang Okay. Yang ni yang agak tricky sikit. Okay. Alright. Kalau kita tahu tadi, bila kita nak mencari incidence density, okay, rate, kita new cases bahagikan dengan patient time, kan? Okay. So dalam soalan ni, macam mana kita nak kira benda tu? Saya nak episode of HD vascular access infection nya density incidence rate dia. Okay, incidence density rate dia. Saya panggil Mio Aiman. Yeah, man, how do you calculate this? Mio, are you there? Kasi awak tidur ni. Mio Aiman. Kita go next one lah. Faiz Fauzi. Faiz, are you there? Faiz Fauzi. Fawaz Khalifah. Ada kan? Ingatkan tak ada juga. Okey, macam mana cara kira ni? Awak nak apa? Awak letak nominator dia berapa, denominator dia berapa? Okey, 4. Alright. Perkan dengan berapa? Kena ada macam yang patient number 5 tu kena macam 12 darab dengan 6 macam tu kan. Awak pun nak darab 6. So 12 tu tambah dengan 12 yang tu. Macam ni. Okey, kan tadi saya tak. Denominator dia kita kata adalah person time kan. Maknanya time tu jumlah semua time tu dalam person yang kita observe. Okey. Ni dia dah bagi dah ni. 89 lah denominator dia. Nampak? Okey, nampak Patient yang pertama
dia bukannya daripada awal dia observe. Dia observe daripada bulan 7. So, 5 bulan je lah months dia. Patient yang kedua, along throughout the year, 12 bulan. Patient yang ketiga, daripada awal bulan tapi dekat tengah-tengah patient tu mati. So, 5 bulan sahaja. Another 7 bulan tu dia tak observe dah sebab patient tu dah mati. Patient yang keempat, sampai bulan keempat, lepas tu dia lost to follow up. So, 4 months sahaja. Patient yang kelima, 12 bulan, dia memang observe. Patient yang ke-8, dia observe sampai bulan 8 je. Lepas tu dia dah okay dah. Dah treated. Okay, dah tak observe. Patient yang ke-7, 12 bulan. Patient yang ke-8, 12 bulan. Patient yang ke-9, dia start pada bulan 3. And then sampai ni. Patient yang ke-10, pada awal tahun sampai bulan 8 sahaja. Lepas tu patient tu mati. So 8 bulan sahaja. So ini semua adalah time dia kan. Time observe. Nampak tak? Time observe. Time observe. Okay, so bila dia accumulate kan, bila dia campurkan semua dapat 89. So cara kira dia, dan new cases pula tak semestinya cases tu seorang satu case je. Macam ni, patient nombor 7 ni dia develop 2 kali dalam masa 12 bulan. Kes yang pertama, betul lagi sekali dia ada infection tersebut. Sebab tu kita kena tahu, kena faham lah apa new cases tu and what denominator dia. Okay, boleh? Alright, okay. So cara kira dia adalah, macam kita cakap tadi, new cases perkan dengan population time observe yang kita observe. Okay, so dalam cara ini adalah 4/89. Jadi jawapan dia 0.04 patient months. Okay, boleh Fawaz? Alright, okay. Thank you. Okay, so yang lain, bila kita jumpa soalan macam ni, kena tahulah macam mana cara nak kira. Kadang-kadang mungkin dia akan bagi dalam bentuk penyata, kadang-kadang bagi dalam bentuk jadual, ataupun kadang-kadang dia dah siap kira macam soalan sebelum tadi. But apa yang saya nak adalah you all faham the concept. Okay, so bila question tu pergi macam mana pun, you all tahu macam mana nak kira benda tu. Okay, right, so benda ni bila kita interpret, makna dia dalam masa 89 bulan, mungkin kita akan jumpa 4 kes saja. Maknanya, lama dalam 89 bulan, 4 kes je mungkin kita jumpa. Maknanya tak adalah teruk sangat kes ni. Kan? Macam tu lah kiraan dia. Maknanya risk dia. Okay, tadi kita dah cerita pasal incidence. Ada 2. Ada cumulative incidence dengan density rate. Kan? So, yang kedua yang kita nak tahu adalah prevalence. Prevalence ni dia adalah benda yang berbeza. Okay, kalau dalam mathematical punya kiraan, calculation, kita panggil sebagai macam proportion lah. So the answer the question, how common it is. Berapa the frequency, berapa kekerapan dia dalam satu population of study yang kita buat lah. So prevalence is appropriate measure of the burden of relatively stable chronic condition like hypertension and diabetes mellitus. Selalunya yang kita kira adalah untuk penyakit-penyakit macam ni. A slice through the population at a point in time at which it is determined who has the disease and who does not. Often stated as percentage, dalam persen. So cara kira dia adalah total number of cases, okay? Bukan new cases, but total number of cases of a disease present. Maknanya, pada ketika itu, berapa banyak kes yang aktif. Saya suka guna kes yang aktif. Maknanya, masa kita nak buat kajian tu, contoh kita nak buat kajian pada tahun 2007, berapa kes diabetes mellitus yang masih aktif. Maknanya, yang masih aktif ni, dia tak mati lagi, dia tak treated lagi, dia tak hilang follow up lagi, yang masih ada dalam rekod kita. Okay, so basically apa yang kita akan ni adalah kes lama campur kes baru. Maknanya yang aktif lah. Okay, present in the population at a specific time. So kita akan ada time dia. Perkan dengan total of person in the population at that specific time. Okay, so proportion of individuals in a specified population at risk will have the disease of interest over a specific period of time. For example, bila kita nak check annual prevalence rate, maknanya dalam 1 tahun, kita nak tengok berapa orang dalam tahun 2020,
berapa orang yang ada diabetes. So mungkin patient tu dia develop diabetes daripada 2018 lagi. 2018, 2019 dia tak baik-baik, 2020 pun dia masih ada diabetes lagi. Kita include dia juga dalam tersebut. Dan mungkin tahun 2020 tu ada orang yang baru develop diabetes. So dia pun termasuk dalam tu juga as a total of cases yang aktif. Okay, dan kita perkan dengan total of person population dekat situlah dalam tahun 2020 sahaja. Okay, so tu kalau annual, kalau lifetime sepanjang masa lah. Okay, so prevalence ni do not know when disease develop or the duration. Macam saya cakap tadi lah, kita tak, pada tahun 2020 kita nak measure benda tu, kita tak tahu yang A ni mungkin tahun 2016, 2015 dia develop. So disadvantage kita tak tahu when disease develop or the duration. Okay, numerator is a mix of people with different durations of disease. Maknanya campur lah kes-kes yang lama daripada 2012 mungkin tapi tak baik-baik lagi, 2015 ke 2017, we do not know. Kita tak buat kajian pasal benda tu. All new cases dia baru develop tahun tu, so we do not know the duration of the disease, exact duration of the disease for each individual dalam tu. Okay, but it is good for planning health services. Okay, sebab benda tu sebenarnya akan menjadi burden kepada fasiliti kesihatan di kawasan tersebut. Sebab fasiliti kesihatan dia tak tengok, okay, you kes lama kita tak. No. Asalkan you active cases, dia akan treat benda tersebut. Okay. So, KKM sebagai contohnya, kena plan lah. Active cases, bila kita buat prevalence ni, how many clinics needed. Okay, sebab kita nak tampung jumlah patient yang develop disease tu, what time and amount of services, how many and what type of health professionals needed, berapa doktor yang diperlukan, berapa penolong pegawai perubatan yang diperlukan, berapa nurses yang diperlukan. Sebab disease tu adalah burden kepada fasiliti kesihatan. Active disease tu adalah burden kepada fasiliti kesihatan. So, diorang untuk menampung jumlah person yang ada disease tu, jumlah burden tu kena ada plan yang betul lah untuk agar sistem kesihatan kita tak kita kata boleh menampung lah benda tu. Okay, and then it can be very useful to make future projection. Dan kalau kita perasan, sebab tu masa sekarang ni dalam kes COVID-19 sebagai contohnya, our DJ always said cumulative cases, active cases yang kita ada berapa. Hari ini kes baru berapa. Bila dia sebut hari ini kes baru berapa tu, itu adalah incidence, new cases. Tapi bila dia kata cumulative active cases yang ada pada ketika ini, itu adalah prevalence. Maknanya dicampur kes yang baru hari ini dengan kes yang lama-lama, tapi yang masih aktif, yang masih belum sembuh ataupun tidak meninggal dunia, ataupun dua-dua itulah. Kalau you dah sembuh, dia tak kira active cases. Atau you dah meninggal dunia, dia dah tak kira active cases. Kepentingan dia, active cases ni semua kena duduk dalam hospital. Kena treat. So, kena tahulah ward kena sediakan berapa besar. Sebab itulah KKM ada sediakan Maib Serdang sebagai contohnya. Ataupun bangunan-bangunan lama untuk dijadikan pusat kuarantin. Okay, tambah doktor ke, tambah pegawai perubatan dari tempat lain untuk menampung kawasan tersebut dan sebagainya lah. So, that is the importance of knowing the prevalence of the disease in the population. Okay. Alright. So, apa beza incidence dengan prevalence? Prevalence. So, incidence adalah the rate at which new events occur in a population during a specific period of time. New events. But, prevalence adalah the number of event or existing. Okay. Sama ada kes baru ataupun kes yang lama. Saya suka guna active cases lah. Existing cases atau active cases in a given population at a designated time. Okay. So what does it measure? So incidence ni, kita measure selalunya kita nak tahu risiko penyakit tersebut. Kalau lah kes tersebut, kes baru ni banyak-banyak, maknanya risiko dia sangat tinggi. Kalau prevalence ni adalah burden of disease. Macam saya cakap tadi lah, saya explain sebelum ni. So usage the incidence generally used for acutely acquired diseases. Okay. Manakala prevalence ni used for more permanent states, conditions or attributes of ill health. Okay. Selalunya kes yang lama yang bukannya boleh
terus baik, sebab dia kumpul-kumpul. Okay, incidence more important when thinking of etiology of the disorder. Okay, while prevalence more important when thinking of societal burden of the disorder, including the cost and resources. Incidence always require duration. Prevalence may or may not require duration. Okay, that's the difference between incidence and prevalence. Okay, dan kalau kita perasan, disebabkan prevalence ni dipengaruhi oleh insiden, dia adalah campuran kes yang existing, yang lama, campur dengan kes yang baru. So, dia ada relationship. Sebab kita boleh kata bawah prevalence tu mungkin ada, mungkin atau tidak ada incidence. Okay. So, an increased prevalence may reflect kalau berlakunya sesuatu peningkatan prevalence, berkemungkinan boleh reflect increased risk of a disease in the population. Maknanya bila increased risk of the disease, kemungkinan adanya increased new cases, ada increased incidence. Okay, maknanya ada increased incidence lah. Atau increased duration of illness. Maknanya kalau prevalence dia tinggi, kita boleh buat dua kemungkinan. Yang pertama, fewer deaths from the disease. Orang tu tak mati, tapi dia masih lagi ada disease tersebut. Kita increase survival. Ataupun fewer responses to treatment. Treatment tak berkesan sangat, dia tak baik-baik. So, active cases tu masih berjalan. Okay. So, prevalence usually diorang formulakan sebagai incidence times duration of a disease. Maknanya, dua-dua faktor ini mempengaruhi prevalence. While bila ada increase of incidence, adalah increased prevalence. While bila ada increased duration of a disease, either disebabkan dua sebab ini, akan tinggi juga prevalence. Okay. Senang faham kot. Senang ya rasanya. Kalau kita nak terjemahkan dalam lukisan, ibarat dia macam air dalam balang ni lah. Maknanya kalau baseline, okay, ni prevalence. You contoh tengok prevalence pada mula-mulanya. Okay, baseline And then ada kes baru manjak masuk, new cases masuk. So baseline ni dah increase lah. Sebab kes yang lama dah ada existing cases ni, dah campur dengan new cases. Okay, increase prevalence. Okay, tapi kalau daripada baseline ni, ramai yang mati atau ramai yang dah treated, jumlah cases tu berkurang. So, decrease prevalence. Okay, ataupun ada pertambahan dan juga ada pengurangan. Ada pertambahan disebabkan incidence atau ada pengurangan disebabkan ada berlakunya kematian, tak ada active cases sebabkan berlakunya kematian atau ramai yang sembuh. So, dia adalah sama saja, dia tak berubah. Tambah kadar tambahan dengan kadar penolakan kes tu pun sama, maka baseline dia pun sama. So, ini adalah dia punya, kita panggil relationship between prevalence and incidence. Okay. So, comparison between incidence and prevalence. Time, incidence, they involve time. Prevalence, 1 point in time. Okay. Easiness, difficult to measure. Prevalence, easy to measure. Incidence, rate or proportion, while prevalence, proportion or percentage. Affection of other influence, less affected. Prevalence affected by many factors apart from those causing disease. Okay, yang cakap tadi. Numerator dia adalah count of people who develop disease during follow-up. Yang ini adalah count of people with disease yang masih ada disease tersebut. Okay, denominator adalah people at risk and disease free or person at time at risk. Yang ini adalah density, incidence density rate. Yang ini adalah cumulative incidence. Okay, tadi kan ada dua kan incidence. While prevalence, count of total population at risk, dia tak ada no time component. Dia tak ada geda macam tadilah. Okay, measures of mortality. Tadi kita bercerita pasal new cases kan, ataupun existing cases. Bila kita bercerita pasal mortality, mortality ni adalah kematian, death. Source of mortality statistic, daripada mana selalunya kita nak dapatkan statistik kematian ni? Death certificates, hospital data, insurance and medical care plan, or bila kita buat research longitudinal dengan cohort study. Types of mortality rate, crude, maknanya these are the actual observed rates such as death rate and birth rate. Dia tak ada specific cause, kita kira
berapa orang yang mati secara in general, crude lah, secara kasar. Specific, these are actual observed rates due to specific causes, groups or time periods. Maknanya kita spesifikkan dia mati tu sebab apa, atau dia mati tu dalam population yang macam mana, atau dia mati tu pada waktu bila. Kita spesifikkan either time, person ataupun population. Standardized, these are obtained by direct or indirect method of standardization or adjustment. Okay. So macam mana kita nak kira mortality rate? Mortality ni kena tahu kira orang yang mati lah. Deaths of particular disease or event in the total population. Sebagai contohnya, yang ni spesifik lah. Dia nak kira maternal saja. Maknanya, bila maternal ni orang yang mengandung, number of pregnancy, related deaths, deaths yang melibatkan orang mengandung. Okay. Perkan dengan number of live births, same place and time period kali dengan, ikutlah 100,000 atau 10,000. Atau selalunya 10,000, 1,000 atau 100,000 population. Macam mana kita nak nisbahkan population tersebut. kita nak tengok berapa case dalam population yang kita mention lah. Okay. So fatality rate and death rate. Fatality rate ni adalah mortality among cases of particular disease, while death rate ni mortality of all disease among total population. Ini lebih spesifik lah selalunya. Ni pun sama juga. Bila kita sebut pasal age specific, kita specify lah age berapa. Kalau cost specific, kita specify lah dia punya cost of yang kita nak. Okay. And then kita bahagikan dengan mid period population, yang mana same age group, place and time period, same age group, place and time period. Okay. Sama juga infant mortality rate, kita kira kematian infant. Manakala perinatal, kita kira kematian yang stillbirth campur dengan number of death to infant yang less than 7 days of age, antara sebelum beranak dengan lepas beranak, 7 hari selepas beranak, dan dengan bilangan kelahiran. Okay, so standardized mortality rate. Okay, selalunya kalau kita baca statistik pasal mortality rate, kita nampak lah macam ni, cost spesifik. Diabetes mellitus berapa, breast cancer berapa, ada injuries berapa. So bila dia buat macam ni, kita tahulah daripada apa nominator dia, denominator dia. Bila kita belajar pasal benda ni, kita tahu what's behind the calculation tu macam mana. Okay. Comparing mortality in different population can remove confounding effect of different age structures and yields a single standardized rate through which mortality rates can be compared. Okay. Ini contohnya drunk driving ataupun disease burden rates by cancer types. Ini contoh-contoh lah. Okay. So I think that's the last slide for our lecture today. Okay. Any question? Ada soalan tak? Nak tanya? Tak ada Okay. Ada. Ada apa dia? Dia macam, okay, you bila buat kajian, you tak adalah buat kajian dekat 1,000 orang kan? Betul tak? Ada you pergi tanya 100,000 orang, tak kan? Maknanya, you ada you punya dalam 500 contohnya. Okay. Tapi, nilai yang you dapat tu, dikira macam kurang tepat lah. Sebab population bukannya dalam 500 saja dalam kampung tu. So, you nak nisbahkan dia kepada 100,000. Maknanya population dekat situ mungkin 100,000 kan. Dia punya ni. So, that's why kita kali dengan 1,000. Supaya kita nak dapatkan jumlah yang kita panggil apa? Probable number of cases among that particular population study. Baru nampak tepat lah nilai tu. Kalau you buat per 500 saja, macam tak represents keadaan yang sebenar. Keadaan yang sebenar padahal population dekat situ ada 100,000. That's why kita kali lah. Benda tu ikut kalau you nak kali dengan 10,000 ke, selalunya dikali 1,000, 10,000 atau 100,000.
Anyone kalau you nak tulis macam tu pun betul saja. Okay. Tapi kalau rate ke incidence tak ada benda tu. Okay. Ada lagi soalan? Anyone? Okay, so tu saja kot.